ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନଲାइन शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम को स्वागत। श्रेणी दशम विषय ओडिया साहित्य व्याकरण प्रसंग पदविन्यास। प्रसंग को जीवा पूर्वर मु गोटे गीत बोलुची। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी अमृत विनय वचन कही तू शिव प्राणी मन। जगन्नाथ दास विरचित भागवतर थिला इटा दुईटी पद। ई पद शुणिला संगे संगे तमें बुझीपारि कहीं एथिरे पद संयोजना उत्तम रूपे होई अछि। जो पद परे जहा वाक्य रहिबा कथा बा पंक्ति रे रहिबा कथा से सब जदि श्रृंखलित रूपे स्थानित होइथिबो ताहले निश्चित भाव में बुझा पड़े। गोटे वाक्य कहूची, पितृसत्य पालन करी रामचंद्र 14 वर्ष अरण्य रे वास करिथिले। एई वाक्य रे मध्य ठीक पदगुड़िक उत्तम रूपे संयोजित होई अछि, तेणु बुझा पड़ुछि। आमे जदि एई पदगुड़िक जो पद परे जहाँ रहिबा कथा न रखी एपट सेपट कर रखिदेबा ताहले ता बुझा पड़िबो नाही। ताहले विद्यार्थी माने तमे एथिरु जानि पारलो जे एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको वाक्य कहंती, जहा कि आमे पूर्व पाठ रे आलोचना करि अछु। पद हेउची वाक्यर अंश एवं कवितार धाड़ी बा पंक्ति, जहाँ को इंग्राजी रे स्टांजा बोली कहा जाए। ताले से पद संस्कृत विशेष्य हिसाब रे पद जोग असमान पद। ई पद को आमे कौन कहूँ जे वाक्य रे व्यवहृत प्रत्येक अंश बोली कहूँ। आज आमे पदविन्यास संबंध रे आलोचना करिबा, तो माने एथरे सहयोग करिवो। कही बोली जानिले कही बोली पारे जे पचा चुंगुड़ी बिकेसे। तो माने समस्ते तम माध्यमिक व्याकरण बही 4th पृष्ठा देखिबो, सेथरे अछि पदविन्यास। आउ ए जो मु कहूची प्रवचनटी बा लोकवाणीटी एटा सेथरे अछि। कही बोली पारे जे पचा चुंगुड़ी बिकेसे। यार अर्थ कौन जे जाको भल भाव रे कही आसे से खराब कथा को भी भल बोली साब्यस्त करि पारे। तमे बाजार रे देखिथिबो जे व्यापारी माने से माने खराब जिनिस को मध्य बिकी देबा पई तरतर होंती एवं एभली कथा कहंती जे आमे भल जिनिस छाड़ी सेमानक पाखु धाई थाउ। आ गोटे कथा अछि, कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। वास्तविक जे कथा कही जाने सेटा आमको एभली मात्रा रे आकृष्ट करे जे आमे तारी हो जाऊँ से समय रे। ठीक से भली जदि आमे आमर मुंड बाल को भल भाव में बांधी थिबा भल भाव में सजाई थिबा ताहले मुंडटा मध्य सुंदर देखा जाए। ताले पिला माने आमे तो प्रसंग को जीवा। पदविन्यास पदविन्यास पद कहले जानिगल, विन्यास एटा मध्य गोटे संस्कृत शब्द मूल शब्द रो आसीची। बी जोग नि जोग अस जोग अ एटा हला विन्यास। विन्यासर अर्थ सज्जा बा सज्जितकरण। पदविन्यास ताले संपूर्ण रूपे ताकु यदि आमे अर्थ करदेबा कौन हम
ଯେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସଜେଇବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ପଦ ସଂଯୋଜନା। ତାହେଲେ ପଦ ସଂଯୋଜନା ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କୌଶଳକୁ ବା ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। এই ପଦ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ 5 ପ୍ରକାର। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ 8 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ 5 ପ୍ରକାର ପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାଉ, ଯାହାକି ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ ଓ କ୍ରିୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାକ୍ୟର 2ଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିଧେୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ବିଧେୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯଥା କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ, ବିବର୍ଦ୍ଧକ, ପୂରକ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିଛ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, ପୂରକ ଅଛି, ବିବର୍ଦ୍ଧକ ଅଛି। ଯାହାକୁ ବିବର୍ଦ୍ଧକ କହିଲେ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ବିବର୍ଦ୍ଧକ ମାନେ ହେଲା ଏଡ଼ଜଙ୍କ୍ଟ, ପୂରକ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ସବଜେକ୍ଟ, କର୍ମ ଅବଜେକ୍ଟ, ଆଉ କ୍ରିୟା ଭାର୍ବ। ତାହେଲେ ଆମର ବିଷୟ ତ ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। এই ଯେଉଁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଗଲ, ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ଏବଂ କବିତାର ଧାଡ଼ି, এইটা ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନହେଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିବା କଥା ପଦଗୁଡ଼ିକ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ନ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ, କବିତାର ପଦ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି ଶ୍ରୋତା ବୁଝି ନପାରେ, ପାଠକ ବୁଝି ନପାରେ, ତାହେଲେ ବକ୍ତାର ବା ଶିକ୍ଷାଦାତାର ତାର ପରିଶ୍ରମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଥା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତକରଣ ବା ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ এইଭଳି ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା। ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପଦ ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ରହେ, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ଆସେ, ତାପରେ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ରାମ ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଆଗରେ, କ୍ରିୟା ପଛରେ ବସିଛି। ସୀତା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ସୀତା କର୍ତ୍ତା, କ'ଣ ଲଗାଉଛି? ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଲଗାଉଛିଟା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ କର୍ମପଦଟି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା? କ୍ରିୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା,
से कौन लगाउछि ताले प्रश्नर उत्तर आसीबो फूल गछ। एथुरु हम जानि पारले जे फूल गछटी हला कर्म। ताले क्रिया को प्रश्न कले कर्म आमे पाई थाउ। कौन कुआड़े काहाकू एई प्रश्नर उत्तर रे आसे कर्म। जो पदरु किछि काम हेबार जना जाए ताको क्रियापद कुहा जाए। तुमको कर्ता विषय में कहि सारी आगु क्रिया विषय कहि दउछि। जो पदरु किछि काम हेबार जना जाए ताको क्रियापद कुहा जाए। जहाँ विषय कुहा जाए ताहा कर्ता। देख तुम माने एटा सुनिश्चित करिवो जानिच वास्तविक कथा जे वाक्य ही जीवन। वाक्य होउछि जगत, जगत होउछि वाक्यमय। ताले आमे जहाँ कही थाऊँ श्रोता बा जी शुणे से जदि बुझी न पारिला ताहले कहबाटा वृथा हो जाए। तेणु आमे पदविन्यास विषय पदविन्यासर नियम सबको आमे जदि जानिबा ताले आमर वाक्य आमर कवितार धाड़ी सबू कौन हेबो स्पष्ट हेबो बुझा पड़िबो। आउ गोटे कथा शुण जे पदविन्यासर अन्य नाम होउछि आसक्ति। आमे आसक्ति आगु पढ़ीचु। आसक्ति कहले तुमको कुहा जाइछि पद योजना सौंदर्य पदविन्यास बा भावर स्पष्टता को आसक्ति कुहा जाए। एबे तुम पदविन्यास संबंध रे तुमर सम्यक ज्ञान हो गला। आमे वर्तमान पदविन्यास जो केतोटी नियम अच्छी से नियम उपर आलोकपात करवा। ताला प्रथम नियमटी हला तुम समस्ते व्याकरण बही देख सेथरे अच्छी तुमर जहाँ सेथरे अच्छी से सब को आमे आलोचना करवा। नंबर 1 नियम रे अच्छी रामचंद्र रावण को वध करथिले। रामचंद्र एठारे कर्तापद, रावण को कर्मपद, वध करथिले एटा क्रियापद। ताले तुम देख आमर नियम कौन कहूची जे वाक्य रे कर्तापद प्रथमे बसे। जे करे बा कराए से हला कर्ता से प्रथमे बसिबो एवं शेष रे क्रियापद बसे। क्रियापद केउटी बसे शेष रे बसे। क्रिया कौन कर्तार जहाँ काम सेटा हला क्रिया। ताले जो पदरु कर्तार कार्य विषय जना पड़े ताकू क्रिया बा कौन कहा जाए कार्य बा क्रियार नाम दिया जाए। ताले तुम जानीगल प्रथम नियम विषय रे। द्वितीय नियम को जीवा अक्षय गोटे भल गीत गाइले। एठी कौन अच्छी प्रथम अच्छी कर्तापद अक्षय। केतोटी गाइले गोटिए गाइले। गोटिएटा हूँ विशेषण पद। विशेष्यर गुण अवस्था परिमाण संख्या विषय रे जो पदर सूचना मिले ताको विशेषण पद बोली कहा जाए। ताले ये गोटे रु आम संख्या विषय जानला। भल गीत गाइले कि भली गीत गाइले भल गीत गाइले। ये भलटा मध्य आउ गोटे विशेषण तुमको विशेषण विषय कहीदेली। ताले कौन गाइले गीत गाइले भल गीत गाइले गोटे भल गीत गाइले गाइले क्रियापद। ताले कर्म को जानिया पई कौन कुआड़े काहाकू लगाई प्रश्न करा जिवो। एठी कौन गाइले तुमको कहगला गोटे भल गीत गाइले गीतटा हला कर्म। ताले एठारे कर्म गोटे अच्छी। ताले एई वाक्यटा को की वाक्य बोली कहिबा किभली वाक्य सकर्मक वाक्य। जो वाक्य रे क्रियार कर्म थाए ताकू सकर्मक वाक्य बोली कहा जाए। बुझीगल समस्ते। ताले सकर्मक वाक्य बोली आमे गोटे आउ गोटे कथा एठी आसिला। ताले आमे काहाकू प्रश्न कले कर्म विषय जानू जे कौन कुआड़े काहाकू लगे जदि आमे प्रश्न करिबा क्रिया को ताहले कर्म विषय जानू। से बाजार को गले एटा मध्य हला गोटे सकर्मक वाक्य। से गले खाली जदि आमे कहिबा
ଏଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ, ଏଠାରେ କର୍ମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ନିୟମକୁ। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆସିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି କର୍ମ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପରେ ବସେ, ଗୌଣ କର୍ମ ପ୍ରଥମେ ବସେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦ୍ୱିକର୍ମ ଯେଉଁଠି ତାମାନେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଥିବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଶେଷରେ ବସିବ ଆଉ ଗୌଣ କର୍ମ ପ୍ରଥମରେ ବସିବ। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଖାଲି କହିଲେ ବି ହେବ, କାରଣ ଉପଦେଶଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପରେ ଆସୁଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଠି ବସେ, ଗୌଣ କର୍ମ କେଉଁଠି ବସେ, ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ମାନେ ନିୟମ, ଚତୁର୍ଥ ନିୟମରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା, କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ବସିବ ସେସବୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବାନି କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମରେ ଅଛି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନକୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗାର ତଳେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଯଦି ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ଡାକିଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ହେ ଭଗବାନ, ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, 5 ନମ୍ବର ନିୟମରେ ରହିଛି, ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ସବୁଠି ମାନେ ସବୁଠାରେ। ତାହେଲେ ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର ପଦଟି ଆସିଛି। এই ଚତୁରଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତୁମକୁ ଥରେ କହିସାରିଛି ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଶେଷଣ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସୂଚିତ କରେ, ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବି ଥିବ, ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୁମେ କହିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏଠି ଚତୁରଟି ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ, ଲୋକଟି ହେଲା କର୍ତ୍ତା ପଦ, ସର୍ବଦା ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟୀ, ତାହେଲେ ଜିତନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ।
ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଆମେ କହିଦେବା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବୃଦ୍ଧଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। କାହିଁକି ନା ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଠି ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ତାହେଲେ ପରେ ବସିଥିବା କଥାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚିତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର, ଛବିଟି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ସୁନ୍ଦରଟା ବିଶେଷଣ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଛବି ପରେ ବସିଛି, ବେଳେବେଳେ ସେଭଳି ହେଇଥାଏ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବସିଥାଏ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଛବିଟି ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କିଭଳି ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଆମର ଷଷ୍ଠ ନିୟମରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ। କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖ, ଯେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇଟା ଜମିଦାରଙ୍କ, ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 6ଟି କାରକ ଅଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେ କାର ପୁଅ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବ। ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାର କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜମିଦାରଙ୍କ ତୋଳିଛନ୍ତି କିଛି ରହୁଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି? ରହୁନି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆସିବ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଏଠି କିଏ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଲା ଜମିଦାର। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଲା ଜମିଦାର। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ତୋଳିଛନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କା ପରେ ଆସିଲା? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା। ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ କାରକ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ନିୟମ, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ। ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଧିକରଣ କାରକ ବିଷୟରେ। ଆମର ଯେଉଁ କାରକ 6 ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଏବଂ ଅଧିକରଣ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଏବଂ ଅଧିକରଣ ଭେଦରେ କାରକ 6 ପ୍ରକାର। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଷଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ ବା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳେ, ଏଇ ସକାଳେ ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗୋଟେ ସମୟ। ସକାଳଟା ଗୋଟେ ସମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବା ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କୁହାଯାଏ ଆଧାରର ଅଧିକରଣ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେଇ କାରକ ହେଲେ 6 ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ବି କହିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସକାଳେଟା ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ସମୟାଧିକରଣ।
समय अधिकरण सूचना प्रदान करुच्छे। ताले आमर जानीगले आमे जे अधिकरण कारक दुई प्रकार, गोटे है स्थानाधिकरण आ गोटे है समय अधिकरण, समय अधिकरण एवं स्थान अधिकरण। तापर आमे जिबा आ गोटे नियम को, एटा गला आमर अष्टम नियम को आम जीवा। यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। गोटे उदाहरण मुझे दूची, यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा, कठिन श्रम द्वारा ऊपर गुरुत्व आरोप कराई। देख, कठिन श्रम द्वारा, यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा, कठिन श्रम द्वारा ऊपर गुरुत्व आरोप कराई। गुरुत्व आरोप पर जेकोसी पद वाक्यर शेष बसी पारे, वाक्यर शेष गुरुत्व आरोप पर आम जेकोसी पद को बसई पारूँ। देख, ये कठिन श्रम द्वारा वाक्यर शेष स्थानित होती। तुमर काम होउची घर जगिबा। आ गोटे उदाहरण, तुमर काम होउची घर जगिबा, तुमर काम होउची ऊपर गुरुत्व आरोप कराई, किंतु एटा क्योंठी बसीची, तुमर काम होउची घर जगिबा आरंभ रे बसीची, यह वाक्य आरंभ रे बसीची। वाक्यर आरंभ रे गुरुत्व आरोपण पई थिबा वाक्यांश बसी मध्य पारे। ताले वाक्यर शेष रे भी बसी पारे, वाक्यर आरंभ रे भी बसी पारे। ताले एठी अछि जे वाक्यर बुझा पड़ुथबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कह जाए। आम जो ये जो नेले उदाहरण कठिन श्रम द्वारा, ये है गोटे वाक्यांश। आउ वाक्यांश आम आगु पढ़ी सारी, वाक्यांश कौन, खंड वाक्य कौन, सब आम पूर्व आलोचन से सब जानी जाइए। तुम बुझीपार जे यह केवल संभव कठिन परिश्रम, कठिन श्रम द्वारा, कठिन श्रम द्वारा ऊपर गुरुत्व आरोप कराई जे वाक्यर वाक्यांश क्योंठी बसा जीव एवं क्योंठी बसा गले सेटा सुंदर हेबो, स्पष्ट हेबो। ए माने नियमटी रु आम जानी पारुछु। ता परवर्ती नियम हैला वाक्य मध्यरे गोटे अच्छी जे पूर्ववर्ती संबंध पद सहित अन्वय अर्थात संबंध रखुवा अव्यय पद गुड़ी को पदान्वयी अव्यय कहते। पदान्वयी अव्यय एटी टिके मन रखा पड़ो जे पदान्वयी अव्यय कौन। वाक्य मध्यरे पूर्ववर्ती संबंध पद सहित अन्वय अर्थात संबंध रखुवा अव्यय पद गुड़ी को पदान्वयी अव्यय कहती। ताले से अव्यय पद गुड़ी कौन कौन पदान्वयी अव्ययर उदाहरण है बिना, प्रति, परि, तुल्य, पर्यंत, निमित्त, अवधि, बाबद, छड़ा, ये सब गुड़िक है पदान्वयी अव्यय। आउ थे कहीदे बिना, प्रति, परि, तुल्य, पर्यंत, निमित्त, अवधि, बाबद, छड़ा, ये सब हेले पदान्वयी अव्यय। माने पूर्ववर्ती पद सहित यही पदान्वयी अव्यय संबंध रक्षा करे, तेणुक से सब अव्यय गुड़ी कह जाए पदान्वयी अव्यय। अन्वयर अर्थ है संबंध। रमेश बिना ए काम हो पारिबो नाही। एठी देख बिना अव्यय व्यवहार कराई। एठारे बिना अव्यय पद एठी देख जे रमेश सहित संबंधित। ये बिना अव्यय पदटी रमेश सहित संबंधित। वाक्य पदान्वयी अव्यय संबंधित पदर परे व्यवहृत हुए। पदान्वयी अव्यय पद संबंधित पदर परे व्यवहृत हुए। देखुच समस्ते जे रमेश बिना ए काम हो पारिबो नाही। संबंधित पदर कौन हो पारिबोनी, ये काम, कामटा है संबंधित पद, ताहले ए काम हो पारिबो नाही। आउ रमेश सहित कौन रखी संबंध रखी पूर्ववर्ती पद है रमेश। रमेश बिना संबंध पद है रमेश। लिंग, वचन, पुरुष, काल और विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन हुए नाही
ताकू अव्यय पद कहते। अव्यय पद कहले कौन बुझ तुम मन में प्रश्न आसुव जे अव्यय कौन ताले अव्यय क्या कहुए देख जे लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन हुए नहीं ताकू अव्यय पद कहुए। तुम देख ये जो पद गुड़िक बिना से किसी परिवर्तन होउची आमे रमेश जगह रमेश को कहूँ किंबा कार्य जगह कार्य लगौचु ये किसी एटी लगुच सर्वदा सबुठी सर्वदा बिना सबुठी बिना प्रति सबुठी प्रति तो या कहुए अव्यय। परवर्ती नियम है 10 नंबर नियम देख वाक्य क्रिया सहित जो पदर संपर्क न थाई अन्य पद सहित थाए ताहाकू संबंध पद कहती। ताहले वाक्य क्रियापद सहित जो पदर संपर्क रहेनी अन्य पद सहित संपर्क थाए ताहाकू संबंध पद कहती। संबंध पदर षष्ठी विभक्ति हुए आम आगु ये आलोचना कर सारीचे। ताहले ये षष्ठी विभक्तिर चिन्ह होची रंकर मानकर। षष्ठी विभक्तिर चिन्ह विभक्ति सब विभक्तिर चिन्ह तुम जानी तुम पर्यंत ताहले से विभक्ति गुड़ चिन्ह आम अष्टम नवम श्रेणी आलोचना कर सारीचे। तो आम पुणी आलोचना करवा समय एवं स्थल विशेष वाक्यर क्रिया सहित जो तुमको कहगला वाक्यर क्रियापद सहित जो पदर संपर्क न थाई अन्य पद सहित संपर्क थाए ताहाकू संबंध पद कहुए। संबंध पद जोगरे षष्ठी विभक्ति हुए। षष्ठी विभक्तिर चिन्ह है रंकर मानकर। बापा जेजेंकर और जेजेमांकर जत्न नियंती। देख जेजेंकर अच्छी जेजेमांकर एठी भी अंकर अच्छी ताले जेजेंकर जेजेमांकर बापा जेजेंकर जत्न नियंती। आम जदि ताकू अलग अलग करदेबा बापा जेजेंकर जत्न नियंती जेजेमांकर जत्न नियंती दुईटी वाक्य हो गला। वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध बुझाइबाकू हेले प्रत्येक संबंध पद विभक्ति युक्त हुए। ताले विभिन्न व्यक्तिंकर संबंध को जदि आम बुझेबा ताहले प्रत्येक संबंध पद विभक्ति युक्त होती। ये तुम तो जानीगल उदाहरण रू जे बापा जेजेंकर जत्न नियंती जे मांकर जत्न नियंती। जहाद्वारा विभक्ति कहले कौन बुझे तुमको जब पचरा ये तो विभक्तिर कथा आसीगला ताले विभक्ति क्या कहुए जहाद्वारा संख्या और कारकर धारणा हुए। जहाद्वारा संख्या और कारकर धारणा हुए ताहाकू विभक्ति कहती। आउ थे कहूँ जहाद्वारा संख्या और कारकर धारणा हुए आम मन ताहाकू विभक्ति कहती। आम जा परवर्ती नियम को 11 नंबर नियम देख जे चंद्रमोहन कटक गला नहीं। चंद्रमोहन कटक गला नहीं काली तमे घरे नथिल। दुईटी उदाहरण। प्रथम उदाहरण है चंद्रमोहन कटक गला नहीं। द्वितीय उदाहरण काली तमे घरे नथिल। यही दुई उदाहरण रे प्रथम वाक्य देख प्रथम आम देखा प्रथम वाक्यटी कौन चंद्रमोहन कटक गला नहीं। प्रथम वाक्य रे नहीं गला परे और द्वितीय वाक्य रे न थिल पूर्वर बसी। देख तुम भल कर देखिले जापर बहीटी को देख प्रथम वाक्य रे नहीं गला परे एवं द्वितीय वाक्य रे न थिल पूर्वर बसी। वाक्य रे नहीं बा नहीं संयुक्त पद क्रियापद परे बसे। नहीं ता क्रियापद परे बसे और न क्रियापद पूर्वर बसे। बुझीगल नहीं क्रियापद परे बसिब न क्रियापद पूर्वर बसिब। यहाँ 11 नंबर नियम थिला। एबे आमे परवर्ती नियम को आसीबा नंबर 12। राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। राघव बेतरे सुदाम को पिटिले ताको आम अलग प्रकार करदेला जे राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। राघव बेतरे सुदाम को पिटिले समान अर्थ विशिष्ट दुईटी वाक्य खाली एपट सेपट कर लिखि दिया आउ गोटे उदाहरण बापा गोपाल को बहीटीए देले। बापा बहीटीए गोपाल को देले केवल पद गुड़ी को एपट सेपट कर दिखाई ना अर्थटा सामान बुझाऊँ। नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची। नरेश बहुत रोजगार व्यवसाय करुच्ची। तापर देख आउ गोटे उदाहरण मिता शिक्षक को घरे देखा कला।
मिता घरे शिक्षक को देखागला। ये देख जे राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। क्यों पिटिले? बेतरे पिटिले। बेतरे एटे कौन आसला? करण कारक आसला। ये आम टे कारक विषय जाना। करण कारक आसला जे राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। बेत साहाଯ୍य पिटिले। बेत को बेतरे पिटिले। बेतर अवलंबन पिटिले। ताले करण कारक कहले कौन जानिछ? द्वारा, देई, ये सबू माने तृतीय विभक्तिर चिन्ह। से कलम लेखुची, कलम साहाଯ୍य लेखुची। जा साहाଯ୍य क्रिया साधित हुए तार करण कारक होता है। ठीक से भली राघव बेतरे सुदाम को पिटिले। यहाँ समान कथा अच्छी। बापा गोपाल को बहीटे देले। देवा कथा जिते उठिला कौन है? संप्रदान कारक आसला। दानार्थे चतुर्थी हुए जानी समस्ते। संप्रदान चतुर्थी। बापा गोपाल को बहीटे देले, बहीटे प्रदान कले। ताले संप्रदान कारक क्या कह जाए? ये ग्रहिता। ये ग्रहिता तार संप्रदान कारक होता है एवं चतुर्थी विभक्ति हुए। संप्रदान अर्थात जहाँ दिया जाए, जहाँ फेराई अणा जाए नहीं। ग्रहितार संप्रदान कारक होता है। अपादान जो जार विच्छेद घटे ताहार अपादान कारक हुए। तो ये देख तुम तो जान जे संप्रदान कारक विषय बुझीगल। बापा गोपाल को बहीटे देले। बापा बहीटे गोपाल को देले। नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुच्ची। क्यों बहुत रोजगार करुच्ची? व्यवसाय है। ताले नरेश व्यवसाय कौन करुच्ची? बहुत रोजगार करुच्ची। व्यवसाय हेतु यहाँ हेतु अर्थ को बुझे। हेतु हेतु अर्थ पंचमी विभक्ति हुए। जो हेतु किसी करा जाए, किसी लाभ करा जाए तार हुए पंचमी विभक्ति एवं अपादान कारक। अधिकरण कारक तुमको आगु मुझे कही जे जो स्थान बा समय कार्य साधित होता है तार क्रियार कार्य साधित होता है से स्थान बा समयर अधिकारण कारक हुए। तो तापर देख 4 नंबर उदाहरण। मिता शिक्षक को घरे देखाकला। क्योंठी देखाकला? घरे देखाकला। माने घरे अधिकरण कारक है स्थानाधिकरण। घरटा हो गोटे स्थान। मिता शिक्षक को घरे देखाकला। ताले आधारर अधिकरण संज्ञा हुए। आधारर अधिकरण कारक हुए। स्थान एवं समय भेदरे अधिकरण कारक 2 प्रकार, स्थानाधिकरण एवं कालाधिकरण बा समय अधिकरण। ताले पिलाने ये पदविन्यास विषय आम आलोचना कले। मु भावुची तुम मानकर हृदबोध हो सब जाक बुझीपारि। जदि किसी संदेह रहीगला ताले परवर्ती आलोचना बेले निश्चित भाव में पचार। आम एवं केतोटी प्रश्न आलोचना करवा। तुमको केतोटी प्रश्न दिज्व जहाँकि तुम से प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुम घरे कर। ताले लेख प्रथम प्रश्न। पदविन्यास कहले कौन बुझ? तुमको बुझी दिया है। पदविन्यास कहले कौन बुझ? कारक कहले कौन बुझ? वाक्यर क्योंठी बसे? संबोधन पद वाक्यर क्योंठी बसे? ओडिया रे पद केते प्रकार? ओडिया रे पद केते प्रकार? संबंध पदर क्यों विभक्ति होइथाए? संबंध पदर क्यों विभक्ति होइथाए? कारक काहाकु कुहा जाए? कारक काहाकु कुहा जाए? अधिकरण कारक कहले कौन बुझ? विभक्ति काहाकु कहंती? विभक्ति काहाकु कहंती?
ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ କରିଥିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।